O channel je topic rono tei kok sajaka amono kaisa sengjaknai mani eba educational purpose nei wansogina di invest khaina sekang sinai longnai borokni eba kebo financial advisor bai kok salai eba bujui invest khaidi hamba guild fund tamna han guild fund sing invest khakyang ke sing bujroti benefit manai ba sing tangi guild fund rang danai abno tuino sing tini thaisa thani kok salainai lamsong no ani YouTube channel rang puisa o channel ang investment mutual fund tai share market no tuinai video khlayo onro bo hai topics no interest hangkaba ani channel no subscribe khlaina di tai video nai man yagulo video no bagai nangmani hangkaba like khladi tai share khladi to fighting ke sing tini salainai guild fund no tuita ko tahote bukro norok mutual fund ni kaisa category guild fund ni kana guild fund bo mutual fund ni kaisa part no to ang ani moni sai sakang kabangma video no saka je mutual fund ni kabangma part tong nei tako abro missing guild fund ka kaisa part tako to guild fund no sung klai saka bujina thanga sung mohai kok saimano je guild fund ka government ni bond government je bond issue khayo abno ni mano government ni securities abo central government phang mano ba state government ni securities phang mano ama haidagor ang invest khaimani plus abon logi ba sorkari financial institution di তো আম হাই সরকারি গভর্নমেন্ট বন্ড রগো ইয়াকেবা সরকারি সিকিউরিটিজ রগো রাংকে ইনভেস্ট লাকে আংকে আমনো जों গিল্ড ফান্ড নতাকো তো মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি বাহাইনো বাক্সা ইকুইটিও দাও বাক্সা হাইব্রিডও দাও বাক্সা जों ডেট ফান্ড রগনি খানা খানা আমতি রগো দাও আবাহাইনো ঠিক গিল্ড ফান্ডও বড় রাং ইনভেস্ট লাইব দাকো যেহেতু অব গভর্নমেন্ট নি সিকিউরিটিজ রগো গভর্নমেন্ট নি বন্ডস রগো রাং দামাবা অর ইকুইটি নিসাই বেলে রিস্ক কম তো जों साइमनो जे म्यूचुअल फंड जे जगह रिस्क कम आरो जों रिटर्न बो किसा कम न मानो प्लस जे जगह इक्विटी बेसी वोलेटिलिटी बेसी जे जगह रिस्क बेसी आ जगह रिटर्न बो बेसी मानताको आबन बागै गिल्ड फंड न म्यूचुअल फंड नि बेसिं जतनि सिलाय माने सेफ म्यूचुअल फंड हिमा होताको ओ म्यूचुअल फंड कंपनी रक सरकारनि बॉन्ड सिक्युरिटीज ते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रक इनवेस्ट खाइम बागै निनी रां इक्विटी फंड से बेलेनो सेफ दंगता लॉस नानि चांस बेलेनो कम गताबो अमाय साइमानो यागलो जों ताम खाइने अर जों इनवेस्ट खाइमाला जानो चाया तांनि हिमालय इनवेस्ट खाइकमानो जों रिटर्न काहा माना बगै जख्लायो आबागैनो आं गोबां भिडियो रगो अकग बसाका लंग टर्म नि बागै जरा कलमा नि बागै ताको इक्विटी जों खाइमानो तांनि हिमालय आरो लंग टर्म बेसिस थांगाके मोटामोटी माने 12 to 15% जरते जों आरो रिटर्न पारि आर नाइ मानताको एवरेज खाइके आंगे आउन बागै इक्विटी रिस्क बो तंगो ताइ रिटर्न बो बेसी माननि चान्स दङ ताको आउन बागै सिनि साको संमं फाइमानो जों बो माहाय फानो इनवेस्ट खाइके सिन बागै चा एक्चुअली अर आनि ओपिनियन बरवानो ताइ एक्सपर्ट अफ जे कक सावनि आउनो आंनो सावनो जे बरनि बयस कम बर किन्तु लंग टर्म इक्विटी इनवेस्ट खाइके बेलाइन चाव तां हिमालय बयस कम माने न बो बेसी नासिं मानो 5 বছর हन्दी 10 বছর हन्दी बा 15 বছর फानो हन्दी ताको जे बरनि बयस 20 বছর বা 20 বছর তলা ফানা গাতাকো বো ইকুইটিও খাকে হাঙ্কে বিন বাগै লং টার্ম বেসিস বেশি রিটার্ন মানি বা বেশি রিটার্ন জেনারেট খাইनानि चान्स बेसि दङ ताको आर जे बर रकम दि ना आं बेसि रां नांगिया आं बेसि रिटार्न नांगिया आं नायो आनि दां सेफ दंथों सिकिउर दंथों आमा हेनि वानसु कांगे अब बयस गोबां फानदि बयस कम फानदि केबो जदि निजिन रां न बेसि सेफटि नायो आप तो हेनि वानसु कांगे बो गिल्ड फानो इनवेस्ट खाके बेलाइन चाव तां हिमालय गिल्ड फानो का FD हाइनो माने जों जे बैंक रगो फिक्स डिपॉजिट दुआ बा रेकारिंग खायो आबा हाइनो सेफटि नि मानो तांखै बैंक निसै अर टिकेट बेसि नों रिटर्न माने चान्स दङ ताको आब्रन बागै जेबर किरि जागो म्यूचुअल फंड नि इक्विटी थानानि सकां प्रेक्टिस खाइना बागै गिल्ड फंड रां इनवेस्ट खाइमानो तां हिमालय अर इक्विटी निसै बायनो सेफटि ताको तांखै बैंक नि FD निसै अर टिकेट रां लिरो ताको आबुनि लगे लगे नुकजाखा जे थानाय 1 इयर गिल्ड फंड प्राय 12 to 15% जरा इनवेस्ट आंनो रिटर्न दिरखा तो आबुन बागै आं मासाव जरा कबिन किरिबो निजिन दांनो कमानानि बा लस नानि बर गिल्ड फंड ति ट्राय खाइना मा तां हिमालय गिल्ड फंड ताउसु जरते बेरेन सेफ्टी उलाव सेफ्टी तनाय तां हिमालय सरकार न गवर्नमेंट न अ सिक्युरिटी रो थाको गे खाख्लाय गिल्ड फंड ता मनो बुजिगना हनै प्लस नरो जे इनवेस्ट खाइमो जंगाबा याखेबा मनो तैतेबो साइमन मो जंखाबा नरो कमेन्ट्स खाइ तलाव आं गोबांनि कमेन्ट्स नि कक फिरानानि ट्राय खायन ताको तो तिनि बागै आसनो तांका थांनान सगा नंना आं कायसा गिल्ड फंड फुनुक लांगानो आनि कंप्यूटर स्क्रीन आबो नायने अ भिडियो नरो बायरि मानताको गा थांलायनो जोंसिनि कंप्यूटर स्क्रीन तो आं फाइसक पाखिया कंप्यूटर नि स्क्रीन आं ग्रु एप नि डैशबोर्ड फाइबे क्या अ जगाव आं नरनो फंनाय कायसा गिल्ड फंड अबंखा
DSP Government Securities Direct Friend Group. Omo thanai 1 year 15.13% investor on return rika sung tola phaki angke oro 3 year clicks khaki angke 9.74% return dama nukjago 5 years of clicks rika angke sung 10.43%. Tabun lage all sin ganga sung mane all time tako 9.47% abo return rika. Tekicha tola phaki angke oro sung fund details so thanglena oro minimum sip thaimano monthly 500 ruinai bini expense ratio ngangke 0.56%. NAB choloi tongo tabogoro 73.94 rupees. Fund start ngabo January mas ni 2013 no. To fund size ngangke 1173 crores. Angka sung bini category average thangangke thanai 1 year mo sung semano 15.1% return dekha category angke 13 point. Mane oro DSP Government Security Direct Friend Group better position tongo tako ठीक अब हिकनो 3 years thangangke 9.7%, average angko sungnu goro 7.7%. Thanai 5 year nukja oro 10.4%, अब हिकनो category average angke 9.1%. तो और bahino sungnu go 5 years bo better result o funny. Angko oro tora phage shift sungni mano 500 ke lamsam rona thanga nangoro minimum 5000 mane 5000 ke nang lamsam invest khai mano shift tamo lamsam tamo amno tiang already video khlaijak jori nok naimo jungkhe ani description ni tolawa ang o video ni link rirwana nora thangi nei mano natabok tola phake angke bo sector ha invest khai emna ka to sung saimano bo government ni bond yakaba securities so ba financial institution bo invest khlayo top holdings so government ni securities so sung bono mane o fund no invest khai man nungja gota ko fund manager angko Bikram Chopra or nang bin details pori nemano anga tai khorsa tong or fund no mane manage khai nei oke Saurabh Bhatia bini bonongoro mane bonoti details or pori nemano bini notoi tebo saimano muchu khanga tako ngayang tola phai ka sung jefro or rang ka rewa mane or invest khai man ya gala sung jefro rang or withdrawal khai na ngaya puru sung or kono exit load runa nangya exit load riya nang or ne rango withdraw khai manai tako tomong kata uksa jora soloi tamoni best guild fund norok ichanga ba o jaga bo rang invest khai man lako ngai video no chajak khaba like khai di share khai di tai tin bagi asuna malai phinai te kaisa mohai katal video hambai